Kemudian air langsung kena. Baru sih. August. Sorry, তিনি তো 13 না 13-14 ক্লাস তঙ্গিনে তিনি আজাদী का अमृत महोत्सव अर्थात 75 ইয়ার্স जों पालायनाय पृथिवीनि मामलायसाय देश गणतंत्र कतर्कुक भारतवर्ष 1947 सालनि 15 আগস্ট দীর্ঘ বছর ইংরাজ শাসন খাইথামানি জাগলো তিনি ভারতবর্ষন বড় ক্ষমতা একাই গ্লান থাকা বনি 75 বছর তাক বিস্কান 15 তারিখে অর্থাৎ খানা সালাতা মিশন পালন খাইনাই বর্ণনা হেবই ইজা সাকাই মুতঙ্গ
खाना बाहायनो आजादी का अमृत महोत्सव सारा त्रिपुरानि एंगिनाय তিনি জনজাতি কল্যাণ দপ্তর বরক দফা ত্রিপুরা রাজ্যের এঙ্গিনায় দশরথ দেব মেমোরিয়াল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলनि तामां दिनाव बासायदोंमोन ग्राउन्डआव कतर टिकायसा आजादी का अमृत महोत्सव पालायमानि संसजानाय अरनियो चिनि राज्यनि खायरमानि परे भारतबर्षर लक्ष लक्ष बरक आबो थैलायखा इयानि आयां इयानि आं माथांनाय होनायना ताबक सुदुनो जम्मू काश्मीराव खायैनाय विभिन्न जायगायाव खायैनाय दिनै भारतबर्षनि बरक पाकिस्ताननि उग्र की भारत माता की हर घर तिरंगा हर घर तिरंगा हर घर तिरंगा हर घर तिरंगा जय हिंद हम बाइक